Good morning. Kinsa nakabantay diri sa may Padulong Iscario ba kani kay Capitol. Kinsa nakakita ani nga signboard diri. Aylan sa tag kumpiyansa. May nakabutan diri nga no right turn. Awa kani. No right turn to na ni right turn nga motor. Amot ka kung naka one way ba na to pay taxi. Pero nakabutan diri kay no right turn sa mga modern ra di ay. So pwede rata mo right turn dire. Pero amo galibog na libog sa taba nga no right turn man nya dit nakabutan day sa usa nga signboard is sa kuan ra day sa mga modern ba. Basintanan niya nga no right turn. Mudakpan na hinoon ta. Na may tanag maklaro nino kay basig kuan nya ta ba. Mapagan nya ta. Basig gihimo nag one way ba. Wata kahibaw. May tanag tangtangon tong usa ka signboard, usa ra ta naka signboard kay para dili maglibog ba, no? Na maora dito kay aware lang ta. Salamat kayo.